Good evening, everyone. Can I see a thumbs up if you all can hear my voice clearly and also see my screen? All right, that's very good. Okay, so now 8 p.m. is a briefing for, sekejap ni apa PS1. Oh, my bad. This is supposed to be PSM2. Okay. Right. Okay, so this is supposed to be PSM2 briefing. So whoever find themselves lost in today's session, so if you're meant to come to PSM1 session, you may leave now and come back, okay? Because PSM1 briefing will start at 9 o'clock, okay? So for 8 o'clock presentation now is for PSM2. All right, so I expect students who are taking PSM1 in Perdana mode and also space mode, part-time mode, will all together be here. Okay, I'm sorry for taking your night time. This is the only available time that I can do for everyone so that we can cater for our part-time friends. So just bear with me for this, just 1 hour session. I hope to finish under 1 hour. Okay, so alright, so me, Dr. Farah Azwani binti Aminuddin, the same penyelaras PSM for PSM1 and also PSM2. So you will be more in communication, receiving instruction from me, because just like PSM1, there are a few procedural milestone submission that you have to make. So a lot of instruction will come probably from me alone. Okay, you will not see your research methodology lectures anymore. There will be no more lectures for PSM. Okay, so the slot session that you see in your jadwal is, a slot session that is meant for you to see your supervisor. Okay. All right, so a little bit refreshment about struktur projek sarjana muda. Okay, saya cakap BM lah sebab slide ni dalam BM. Okay, so PSM dilaksanakan dalam jangka masa 2 semester. So jumlah kredit PSM secara keseluruhan adalah 6 kredit. Okay, dengan 2 kredit yang telah selesai diberikan bagi PSM1 dan juga 4 kredit bagi PSM2. Okay, so you all semua dah selesai PSM1. I believe majority of you have gotten a very good result, very encouraging result in your PSM1. But bear in mind, the last PSM1 is just 2 credit. The real game is now, okay, in the second semester PSM2, because you need to score for the 4 credit. Okay. This is just a reminder untuk pelajar separuh masa bagi mode space. Okay, jarak antara PSM1 dan PSM2 mestilah tidak melebihi 3 tahun. So I congratulate you all. Siapa yang register straight daripada PSM1 sampai PSM2 for this semester, but it is also common for part-time students to, for example, in the middle of the semester, okay, they withdraw from the course, okay, tarik diri daripada course, okay. So itu semua mesti dibuat secara mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh fakulti dan juga jabatan, okay. Sebab kalau you drag, okay, your PSM2 without, with the intention that you don't want to commit but you did not withdraw yourself, okay, there might be it can be too late, okay, daripada you untuk withdraw your PSM2, and unfortunately your grade in PSM2 will not be very good lah, okay. So kalau ada intention untuk withdraw from PSM2, you can do so in the middle of the semester. Talk to your supervisor, inform me, but the next time you are going to register for your PSM2, jarak di antara PSM1 dan PSM2 tersebut mestilah tidak melebihi 3 tahun. So bear this in mind, okay? So this only applies to part-time student. Untuk pelajar sepenuh masa, pelajar perdana,
uh, selalunya kursus PSM 1 dan PSM 2 itu adalah secara berterusan. Okay? So untuk pelajar part-time, jika for whatever reason, jarak antara PSM 1 dan PSM 2 you melebihi 3 tahun, okay, terdapat dua keadaan. Okay? Iaitu jika anda memperolehi grade B minus ke atas bagi PSM 1, pelajar boleh meneruskan you punya PSM 2 dengan syarat penyelidikan yang dijalankan adalah relevan dengan keadaan semasa. Pelajar perlu mendapatkan nasihat daripada penyelia bagi menentukan tahap kesesuaian penyelidikan yang dijalankan. Jika terdapat sebarang perubahan, surat rasmi untuk memohon perubahan tersebut perlu dihantar kepada Ketua Panel PSM. So in any case that your gap between PSM 1 and PSM 2 have lapsed, but you obtain B minus and above for PSM 1, you are allowed to continue your PSM 2, dengan syarat you at your own initiative, with the discussion of your supervisor, have to make sure that your topic is still relevant to the current present times. So contohnya kalau kajian you nak mengkaji sesebuah akta, sesebuah akta yang wujud pada tahun 1970-an. Ini saya buat cerita je lah, 1970-an. Tetapi semasa you mendaftar PSM 2, setelah you lebih daripada 3 tahun tersebut, akta tersebut ada pindaan ataupun apa-apa standard yang ada pindaan, you must make sure that your study is still relevant to the current semester that you are registering. So ini untuk pelajar yang dah lebih daripada 3 tahun, regardless, you punya grade ataupun regardless you punya topik tu masih sesuai atau tidak, best practice is to just inform me and also to let me know, your current status. Tetapi bagi pelajar yang memperolehi grade C dan ke bawah, bagi PSM 1, pelajar dibenarkan untuk mengulang PSM 1 sebagai ulang mata pelajaran. So ini saya tak pernah lah terjumpa lagi mana-mana kes yang pelajar di PSM 1 dapat grade C ke bawah dan dia nak ulang mata pelajaran. Jarang. So PSM 1 adalah prasyarat bagi kepada PSM 2. Hanya pelajar yang lulus PSM 1 sahaja dibenarkan untuk mendaftarkan kursus PSM 2. Kursus PSM bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai kaedah menjalankan penyelidikan dan seterusnya menyediakan laporan penyelidikan. So I think you have now have a good understanding about what doing a research is about, what doing an undergraduate research is about. Now in this semester, it's just a matter of executing the research project. So antara aktiviti utama, milestone yang penting dalam PSM 2 adalah pertama, pengumpulan data dan analisis data. So secara I think good practice-nya, you should have, I think ideally you should have presented to your panel, to your Viva panel about your research instrument, about your data collection instrument, what is your research methodology, how are you planning to do data collection. So it should have been done in the previous semester, and ongoing improvement to the instrument, kepada kaedah pengumpulan data sepatutnya sudah dibuatlah. And even in some very good cases, you have even started your data collection, because you only have a shorter time compared to PSM 1, the gap between submission in PSM 2 is shorter, so lagi bagus kalau pengumpulan data tu sudah bermula lah ketika you cuti semester, kan. At least cuti semester tu dah dapat surat data collection, then you will be on a good track.
Seterusnya adalah penghantaran laporan akhir projek. So, kalau dalam PSM 1, kita ada laporan kemajuan projek penyelidikan kan. So, nama dia LKP. Tapi dalam PSM 2, this is where you will submit your laporan akhir projek, your LAP. Kita panggil dia LAP. Okay. Seterusnya adalah penghantaran kertas penulisan akademik ataupun saya akan refer to as KPA from now. So, on top of your full undergraduate thesis dissertation report, you will also need to produce a academic paper. Okay, saya tak ingat saya pernah tunjuk ke tak format KPA ni semasa di dalam PSM 1, tetapi don't worry, I'm working on uploading all the materials, template, sample and also borang-borang yang berkaitan to your e-learning. And also untuk space nanti saya akan confirm whether saya guna blackboard atau e-learning. Okay, tetapi I will work my best to put up all this information by latest next week. Okay, alright, seterusnya adalah permarkahan oleh penyelia dan juga pembaca kedua. Okay. Dan akhir sekali adalah pembentangan lisan. Okay. So, 3 komponen, bukan 3 lah, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 komponen ini, LAP, KPA, ada markah. Okay. And if you feel okay, that you are safe and comfortable, that your PSM was only graded by your supervisor. So in this semester, you will also be assigned to the second reader. So we have a second pair of eyes to baca you punya report and also beri markah to your report. Okay, so you here, kita akan ada pecahan markah lah antara penyelia dan juga pembaca kedua. Okay, untuk pembaca kedua, pelajar tak perlu cari pembaca kedua dia siapa. Saya yang akan assign pembaca kedua untuk setiap pelajar tu siapa. So, pembaca kedua adalah lecturer, okay, yang terdiri daripada panel Viva semasa you bentang you punya progress PSM 1. Okay, so it's very important for you to take note on apa komen yang telah diutarakan oleh your panel PSM and make sure that comment sekejap Okay. Tak ada siapa yang buka. Saya terdengar dia yang buka mikrofon tadi. Okay, so make sure you take note, address the comment made by your panel PSM because, panel Viva, because one of them could be the potential of your pembaca kedua. Okay, so tak semestinya lah semua cadangan, semua komen daripada panel Viva tu you perlu laksanakan. Okay, sebab apa approach yang kita guna adalah komen dan juga komen daripada panel Viva ini selalunya bersifat cadangan. Okay, so cadangan ini yang you akan ambil dan bawa untuk dibincangkan bersama your supervisor whether you nak buat improvement ataupun you nak stick to your own plan, but make sure during the presentation, okay, you will be able to defend your work. Okay, so far kalau panel tu tanya kan, saya rasa semester lepas saya komen macam ni, but you still present your work in this way without taking my comment. Can you explain? Okay, and why did you do that? So you need to be able to defend your work. So itulah kenapa kita buat session pembentangan lisan Viva. It is to defend your work. Okay. Alright, ini I think the same role. Kerja-kerja PSM 1 dan PSM 2 adalah kerja yang diselia. You have to take ownership of your own work. Okay, it is actually not for the supervisor to chase you. Okay, it is your own work. Okay, so kursus ini merupakan kursus yang mengkehendaki pelajar untuk berterusan
penyeliaan berterusan oleh penyelia ke atas pelajar. Okay, so minimum number for you to see your supervisor adalah bagi pelajar perdana adalah minimum number 5 kali pertemuan, whereas untuk pelajar space adalah 3 kali pertemuan. Okay, tetapi lebih bagus kalau pertemuan itu dijalankan secara berkala dan juga dijalankan secara meaningful and also constructive. Okay, janganlah you buat appointment meeting dengan your supervisor dengan tangan kosong, dengan tak ada progress, just because you tengok panduan PSM, ush, I kena jumpa my supervisor 5 times this semester. Okay, but tapi kalau 5 pertemuan tu adalah 5 pertemuan yang kosong, tak ada makna, okay, itu tak akan memberi apa-apa kebaikan lah kepada you dan juga your penyelia. Okay, so don't waste each other's time. Take ownership of your own work. Come to your supervisor with some progress. Okay. Alright, so kegagalan pelajar untuk membuat perbincangan dengan penyelia boleh menyebabkan hasil kerja pelajar pada semester itu tidak dinilai oleh penyelia dan diberi markah 0% dan tidak dinilai ke peringkat seterusnya. Okay, so ini adalah kes sebenar. Okay, di mana pelajar itu, saya tak tahulah apa masalahnya, dia pun tak inform penyelaras, okay? Dia mungkin tak selesa atau tak sesuai dengan penyelia tersebut, okay? Tetapi maknanya dia tak jumpalah penyelia dia, tak tunjuk progress and everything. Tetapi di akhir waktu submission, tiba-tiba keluar laporan dia, kan? Penyelia dia tak tahu pun apa progress dia, tak tahu pun apa dia buat dalam report, tiba-tiba dah keluar laporan. Okay, so in this case, jika saya mendapat aduan daripada mana-mana penyelia yang dia tidak endorse your work to be submitted, okay, even though your report has already completed, tetapi kalau saya dapat mana-mana aduan ataupun komplain daripada penyelia bahawa anda tidak berjumpa untuk penyeliaan, okay, so ini membolehkan, okay, hasil kerja anda itu tidak dinilai even though your report have finished, okay, because your supervisor needs to endorse and also approve your work. Okay, so ini adalah pengumpulan dan analisis data. So whoever that is in the current progress of collecting data, I suggest you to keep going, okay? Because untuk siapa-siapa yang baru nak mula, okay, just for you to take note untuk soal selidik iaitu melalui questionnaire. Okay, sekurang-kurangnya 15 responden bagi setiap kategori responden. Okay, contohnya kalau you buat kajian kan, you nak collect data daripada a few group of respondent, daripada contractor, daripada employer, daripada consultant. So minimum you should have 15 respondent for each category. Okay, so in total, okay, atau in total jumlah minima adalah 30 responden. Okay, but it's always better if you can obtain more data, especially for quantitative questionnaire data collection. Okay, and for the number of respondent in questionnaire survey, okay, janganlah hanya refer kepada panduan yang saya tunjuk ni sahaja. Talk to your supervisor, tetakluk juga kepada kesesuaian kaedah analisis yang digunakan. So probably your supervisor boleh recommend, suggest a better number, okay, for your respondent. Contohnya, kalaulah you punya responden itu hanyalah kajian yang berbentuk general, you can obtain data from normal contractor. So probably you nak increasekan lagi number tersebut, okay? Tapi kalaulah you punya responden tu bersifat agak special ataupun dia ada certain expertise, contohnya you nak cari contractor yang buat projek dalam sustainable construction sahaja. Okay, berapa banyaklah kontraktor yang
have that capability atau capacity to do that. So mungkin number dia berbeza. Okay, so always discuss with your supervisor on what is actually the appropriate number. Okay. Untuk kajian kes, sekurang-kurangnya 5 sampel kajian kes. So 5 adalah a good number untuk kajian kes. Untuk kajian kes yang tunggal, ini especially saya nak beri reminder kepada pelajar part-time, okay, mode space. Okay, banyak saya tengok kajian you all yang berbentuk kajian kes tunggal. Okay, untuk PSM masih dibenarkan untuk buat kajian kes tunggal, tetapi pengumpulan data yang melibatkan hanya satu kajian kes haruslah mendapatkan data yang mendalam, okay, dalam kajian kes berkenaan, because we expect you to be close, okay, to that project for you to suggest that case study. So we expect you all to present an in-depth data to show that single case study. Okay, untuk pelajar perdana, saya tak berapa ingat ada tak yang buat single case study. Tapi kalau ada, this requirement also applies to you. Okay. Kalau ada soalan, you all boleh type dekat dalam chat box. So saya akan address that bila kita dah habis nanti. Untuk temu bual, okay, qualitative interview, sekurang-kurangnya 10 responden. Okay, sekurang-kurangnya 15 untuk makmal. So kalau you ada ambil any readings, any bacaan daripada makmal kan. So sekurang-kurangnya 15 bacaan data lah untuk setiap parameter yang diuji. Okay. So analisis data boleh menggunakan kaedah deskriptif dan inferential, sama ada secara kuantitatif atau kualitatif. Okay, so ini saya rasa you dah level sangat tahulah kan, antara inferential, deskriptif, method kuantitatif, kualitatif, you dah patut tahu. Okay, not just you should know, you should also be able to explain clearly in your report the justification for you to adopt this method strategy. Kenapa you pilih kuantitatif? Kenapa you pilih kualitatif? Okay, tie the justification back to the context of your study. Okay, ini saya bagi tips sikit lah sebagai pembaca. Kalau saya jadi pembaca, okay, penilai thesis, okay, kalau saya jadi pembaca kedua ataupun supervisor, saya tak nak baca sangat lebih-lebih you punya research methodology chapter yang berkaitan dengan textbook material. Okay, kalau saya nak belajar pasal research methodology, saya boleh baca buku rujukan research methodology. But what's more important in your report, okay, adalah justification kenapa you rasa this method fits the most appropriately to your context of study to achieve your objective. Okay. Alright, untuk penghantaran laporan akhir penyelidikan, so pelajar dikehendaki menghasilkan draft. Ni draft ya, laporan akhir projek LAP mengikut format laporan yang ditetapkan oleh UTM. Okay, so saya akan letak sampel template dekat dalam e-learning for you to refer. Okay, untuk penghantaran draft, okay, draft mengikut format yang ditetapkan. Okay, saya tengok even though saya dah tulis dalam, bukanlah saya, even though panel PSM telah menetapkan laporan kemajuan penyelidikan haruslah disiapkan, dihantar di dalam mengikut format, okay, yang ditetapkan oleh UTM. Tapi bila saya tengok, go through you punya report satu-satu, masih ada lagi yang tak ikut format, masih ada lagi yang hantar macam hantar assignment. Okay, so don't do that. Okay, hantar ikut format laporan yang ditetapkan kepada penyelia sahaja, because this is only draft, kepada penyelia sahaja pada 21 Mei iaitu Ahad sebelum 12
tengah hari. Okay. Saya tak sure saya nak monitor ke tidak untuk penghantaran draft ini. Mungkin saya akan ingatkan sahaja pelajar dan juga supervisor. Okay, tetapi kalau saya decide untuk monitor penghantaran draft, then please take note of my instruction. Okay. Okay, so apa yang penyelia akan buat dengan draft tersebut? Okay, so draft tersebut adalah draft yang lengkap tau. Bukan draft yang main-main. Draft yang lengkap daripada chapter 1 sampai chapter 5. Daripada muka depan sampai references. Okay, so penyelia akan menyimak dan memberi maklum balas kepada draft yang dihantar sebelum tarikh penghantaran LAP. So our goal here is to let your supervisor have sort of the almost final version of your LAP so that your supervisor can give probably one last comment before grading your report. Okay, so makin lengkap you punya report LAP, okay, makin banyaklah you boleh assist your supervisor on giving comment, on giving advice for you to improve. Okay, so kalau ini sama juga, saya semak laporan LKP masing-masing, even though saya cakap submission LKP ni mestilah lengkap daripada chapter 1 sampai 3, tapi bila saya tengok semak satu-satu report LKP, ada beberapa pelajar yang tak berapa bagus lah, lengkap lah dia punya report tu. Okay, so kalau report you tak berapa lengkap, so mungkin kalau you rasa you have obtained good grade for PSM 1, okay, you rasa probably terlepas, but that situation would probably not going to happen in PSM 2 because PSM 2 kita ada pembaca kedua. Okay, so lagi lengkap you submit your draft report to the supervisor, you can assist your supervisor on giving comment for your improvement. Okay, so lagi kalau you hantar very sketchy punya draft LAP kan, nanti lagi banyak you nak kena tambah, you nak kena habiskan untuk mengejar submission akhir yang betul-betul LAP nanti. Okay, because pelajar dikehendaki untuk menghantar LAP dan KPA, you punya academic paper, okay, you kena hantar dua perkara ini, LAP dan KPA mengikut format kepada penyelaras, kepada saya dan juga penyelia pada 8 Jun Khamis sebelum 12 tengah hari. Okay, so tadi kita ada draft report, you hantar kepada penyelia sahaja. Okay, untuk submission akhir, kita ada LAP dan juga KPA dihantar kepada saya dan juga penyelia. Okay, again, tolong jangan treat LAP ni sama macam LKP. Kalau you rasa, okay, and it should be lah, it should be in your LKP. Saya faham kalau LKP you tak berapa lengkap. Also, there will be so much room for improvement. It's okay. Tetapi untuk submission ini jam 8 Jun Khamis adalah submission terakhir di mana you akan dapat grade. Okay. Akan ada di masa selepas 8 Jun ini tempoh untuk buat pembetulan, tetapi pembetulan tersebut seharusnya bersifat tak major lah. Saya tak cakap minor, saya cakap tak major. Okay, and sepatutnya pembetulan tersebut tidak akan mengubah grade apa yang telah ditetapkan kepada report yang you hantar pada waktu ini. Okay, so this 8 Jun is your last chance untuk get the best grade for your submission. Okay. So penulisan LAP hendaklah mengikut pecahan iaitu bab 1, bab 2, bab 3. Okay, yang saya expect you untuk at least substantially finish in your PSM 1. Okay, so that in this PSM 2 you can focus on the data collection process, okay, analysis dan juga conclusion, okay, senarai lampiran dan juga apa-apa lampiran lain. Okay, okay, untuk pembentangan PSM 2, ini adalah tarikh yang ditetapkan. So mohon pelajar part time untuk take note tarikh ini.
sebab kali ini kita akan menggunakan mode fizikal lah untuk presentation Viva, okay, especially to coaching student if you need to plan for your travel, okay, so this is the date and time, okay. I hope I hope tarikh ni takkan berubah, okay, sebab tarikh ini kita dah endorse lah di peringkat jabatan untuk menggunakan tarikh 18 dan 19 Jun, okay. Kalau siapa-siapa rajin boleh tolong semak dekat kalender. Hopefully 18 dan 19 Jun ni tak ada apa-apa public holiday lah kan, okay. Walaupun saya dah semak, tapi kalau you all boleh semak lagi 18-19 Jun, Ahad dan Isnin should be clear, okay. Alright, untuk tujuan pembentangan ketika the Viva presentation, you need to bring together your LEP yang telah disemak oleh penyelia, membawa bersama bukti-bukti sahih penyelidikan, menyediakan slide pembentangan secara lisan selama 15 minit. Okay? So, ataupun your own panel Viva can give their own instruction on what they expect you to bring during the presentation process. Okay. Okay, ini adalah pecahan markah untuk penilaian PSM 2. So, kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 komponen, iaitu your report, LAP, your logbook, okay, and also your academic paper dan juga pembentangan lisan. Okay, ini adalah senarai borang yang saya akan attach juga dalam you punya e-learning so that you can have a look on your own and understand the rubric. Okay, the rubric. Kita nak fokus dekat rubric yang bagus sahaja. Okay, so aim for that. Okay, so siapakah pemberi markah? Okay, untuk laporan akhir penyelidikan, your report, okay, kita ada 2 pembaca, iaitu your supervisor sebagai pembaca pertama and also pembaca kedua, iaitu you punya assessor. Okay, dan pecahan markah antara penyelia dan juga pembaca kedua adalah 70-30. So ini adalah ratio 70-30. Kedua-dua mereka ini akan memberi markah sebanyak 100%. Okay, penyelia you akan bagi markah out of 100. Pembaca kedua pun akan bagi markah out of 100. Tetapi the contributing marks between your supervisor and also pembaca kedua adalah 70-30, okay, which brings the total of 60%, okay. So I will do the maths. You tak perlu buat maths, tapi you should understand this is the I would say pecahan markah lah yang you can now expect to receive from your supervisor and also pembaca kedua. Okay, logbook 10 markah, kertas penulisan akademik per 25 markah. Okay, ada 5 rubrik. Satu rubrik adalah 5 markah. So, total adalah 25 markah. Tetapi markah total keseluruhan hanyalah 10 markah. Pembentangan lisan Viva, markah adalah out of 100. Tetapi komponen keseluruhan adalah 20%. Okay, so you just focus you anggap je semua ni 100, okay? Tapi ini adalah pecahan markah untuk setiap komponen penilaian lah yang membawa markah kepada 100, okay? Saya nak tegur sikit untuk markah logbook. Saya agak rasa tak best lah kalau saya nampak ada logbook, markah logbook yang rendah kan, okay? So, sebab markah logbook ni adalah markah bulat 10-10. So, kalau supervisor you bagi 10, you dapat free-free je bulat 10. Okay, whereas kalau kita nak buat perbandingan, bandingkan dengan markah Viva, you have to aim for 100 and markah you dapat tu 20. Okay, so kalau boleh improve the relationship and also your supervision with your supervisor, and probably you can ask them what do they expect from you for them to be able to give you 10 marks. Okay, sebab sayang kalau tak dapat 10. Okay. Alright, so ini adalah borang logbook. Saya rasa lebih kurang sama. Details dia kena isi. Again, saya dapat juga
komen, aduan daripada penyelia yang pelajar mengisi borang logbook ini lebih daripada jumlah pertemuan. Okay, so contohnya jumlah pertemuan sebenar you all adalah 3 je, tapi you isi borang sampai 5 borang. Okay, and ada beberapa borang yang supervisor tersebut tak nak sign lah sebab dia tak endorse pun that meeting. Okay, so jangan buat macam tu. Okay, kalau boleh isi borang mengikuti jumlah meeting yang you dah buat. Okay. Ini adalah laporan akhir penyelidikan. So later sometime have a read on your own, okay, about each of the rubric. So komponen yang kita tengok adalah first content of the report. Okay, kita nak tengok content daripada semua bab. Okay, ini adalah rubrik yang baik. And then seterusnya kualiti penulisan lah. You punya writing quality, you punya argumentative skill, debating skill, or your presentation, you punya quality in writing lah, how you deliberate, okay, your findings, your relation between the findings and the literature, okay. So this is the quality penulisan draft. Seterusnya adalah persembahan. Ini adalah kat mana kita tengok you punya report, okay, semua adalah all in place lah. Maknanya ikut format, spacing betul, paragraph betul, all about, you know, the eye visual punya content lah terhadap you punya report persembahan. Okay, what else? Okay, so you boleh tengok juga setiap satu isi kandungan, setiap satu perkara ini dekat mana markah dia. Okay, so contohnya dekat sini untuk PSM 2, markah yang agak besar adalah analisis data dan juga penemuan dan perbincangan. Okay, dia ada skor kali 4 dekat sini. Okay, and also you punya quality pun agak besar markah dia. Okay, so have a read and understand, and if you have any question, you can reach out to me. Seterusnya adalah kertas penulisan akademik. So the normal content of your academic paper selalunya ada abstract, literature, methodology, hasil kajian dan perbincangan, dan juga kesimpulan. Okay, but talk to your kalau you punya supervisor ada sorry. Okay, so probably you can talk to your supervisor kalau dia ada suggestion lain untuk content, okay? Sebab content ni boleh jadi macam-macam rupa, tetapi fundamentally ini adalah content yang agak lazim lah di dalam kertas akademik. Seterusnya, ini adalah perbentangan lisan. Okay, so ini adalah perkara yang yang akan dibentangkan di dalam you punya PSM Viva. Okay, so kalau just a little tip for PSM 2 presentation, probably you can compress ataupun don't go so much detail into the problem statement ataupun background ataupun literature sebab those matters you dah present in your PSM 1. So the focus for this semester presentation should be on methodology, analysis data, and also perbincangan. You can remind your panel viva about what your study is about, apa objektif kajian, but make it not draggy lah, make it just simple, straightforward as it is, okay? Because the panel would confirm ask you to just jump to the data. Okay. Okay, so ini saya dah bentang tadi markah. Okay, untuk keputusan akhir PSM 2, pelajar yang melepasi tahap lulus D+ dikehendaki memperbaiki LAP sebagai mana maklum balas ataupun komen yang diterima daripada pembaca kedua dan penyelia, dan merekodkan pembetulan yang telah disahkan di dalam jadual pembetulan. So, akhir daripada the PSM Viva, you need to ask,
Okay, the panel Viva, who is your second reader? Jangan habis Viva tu senyap je, lepas tu terus keluar bilik Viva tu kan. Tanya dekat panel, ketua panel, siapa you punya pembaca kedua. Okay, because you need to contact your pembaca kedua and she or he will brief you about the list of correction that you have to make and you have to take note on that correction, put it in the list jadual kebetulan and you will do the correction accordingly. Okay, so your pembaca kedua akan semak jadual pembetulan, akan semak whether or not you dah buat pembetulan dan juga akan sahkan jadual pembetulan tersebut. Okay, so bila dia dah sahkan jadual pembetulan tersebut, barulah dia boleh sahkan thesis you untuk dihantar. Okay. Dan juga probably you juga boleh mendapatkan maklum balas atau komen tambahan daripada penyelia. Again, rekodkan juga dalam dalam jadual pembetulan. Okay, so you boleh buat kedua-duanya serentak lah antara pembaca kedua dan penyelia. Tetapi tanda tangan untuk kelulusan penghantaran tesis perlu dibuat oleh pembaca kedua dahulu, baru penyelia. Kalau pembetulan boleh buat serentak, tetapi untuk tanda tangan akhir you perlu dapatkan daripada pembaca kedua dulu, baru daripada penyelia. Okay. Okay, so there are two situation di mana LAPU akan diberikan kepada pembaca ketiga. So it does not stop only at pembaca kedua. You have the chance ataupun probability untuk diberikan kepada pembaca ketiga. Okay, ini adalah di mana apabila sekiranya salah seorang daripada pembaca, sama ada your supervisor ataupun your second reader, memberi markah gagal. Okay, markah gagal tu adalah markah bawah daripada 30%. Okay, so kalau salah seorang tu memberi markah gagal, so saya terpaksa panjangkan you punya report kepada pembaca ketiga. Okay, ataupun di mana sorry, bukan bawah 30, bawah 40. Okay, so kalau nak selamat kena aim for more than 40 marks. So kalau antara kedua-dua ini memberi markah bawah daripada 40, saya kena beri kepada pembaca ketiga. Okay, ataupun perbezaan markah di antara penyelia dan pembaca kedua adalah besar, okay, lebih daripada 30 markah. So contohnya penyelia you bagi markah 100, tapi pembaca kedua you bagi markah 60, okay, so julat antara beza markah penyelia dan pembaca kedua tu dah lebih daripada 30 markah, so saya kena bagi pembaca ketiga. Okay, so situasi yang kita perlu pay attention adalah apabila situasi pertama, iaitu salah seorang daripada your supervisor ataupun pembaca kedua memberi markah gagal. Okay, so jika saya sudah serahkan you punya report kepada pembaca ketiga, so kalau pembaca ketiga memberikan markah lulus, maka markah untuk laporan akan mengambil kira secara purata antara penyelia, pembaca kedua dan pembaca ketiga. Okay, so you just imagine one of your reader bagi markah gagal. Sekarang ni report tu diberikan kepada pembaca ketiga. Now pembaca ketiga bagi lulus pula. Okay, kalau lulus, saya akan kira markah report itu secara purata antara penyelia, pembaca kedua dan pembaca ketiga. So ratio 70-30 tadi dah tak ada sebab kita ada pembaca ketiga yang memberi markah lulus. But it is still a good outcome, okay, untuk pelajar yang mendapat pembaca ketiga, because you had the slim chance of failing your report, and this pembaca ketiga sort of telah moderatekan markah itu dan memberi markah lulus. Okay, so it is not so bad lah kalau kita nak compare markah secara moderate ini. Okay, okay, untuk pelajar yang terlibat dengan pembaca ketiga dan lulus,
Pembetulan perlulah dibuat mengikuti situasi berikut. Okay, so sekiranya pelajar digagalkan oleh penyelia, pembaca dibuat berdasarkan komen daripada pembaca kedua sahaja. Ataupun sekiranya pelajar digagalkan oleh pembaca kedua, pembetulan dibuat berdasarkan maklum balas atau komen daripada penyelia sahaja. So I hope you are not confused with this. Okay. And selalunya pelajar yang akan dapat pembaca ketiga ini, dia akan be in close communication with me because dia perlu tunggulah instruction, dia nak buat correction mengikut komen daripada siapa. Okay. So kalau you pergi Viva presentation and you tanya ketua panel Viva siapa you punya second reader, and the ketua panel suruh you contact saya, okay, maknanya mungkin ada chance you punya report dipanjangkan kepada pembaca ketiga. So you have to wait until that pembaca ketiga have done the reading and beri markah, and barulah saya boleh inform kepada you sama ada you lulus atau gagal. Dan kalau lulus, macam mana cara pembetulan you. Okay, so ini adalah pelajar yang kes pelajar pembaca ketiga yang lulus. Okay, okay, just bear in mind selalunya okay, pembaca ketiga tidak akan memberi maklum balas komen kepada pelajar bagi tujuan pembetulan. Okay, so kalau saya boleh dapatkan komen ataupun maklum balas daripada pembaca ketiga on how you can improve your report, I will try to do that, tetapi bukanlah menjadi wajib kepada pembaca ketiga untuk memberi komen because pembaca ketiga ada waktu yang sangat pendek untuk memberi markah kepada you punya report. So agak tidak adil lah kalau kita nak minta the correction list daripada pembaca ketiga. Okay, so you will only stick to the correction either by your supervisor or the pembaca kedua. Manakala untuk keadaan di mana salah satu daripada you punya penyelia ataupun pembaca kedua memberi markah gagal bawah 40 dan report you dipanjangkan kepada pembaca ketiga dan pembaca ketiga pun memberi markah gagal. So ini akan mengakibatkan keputusan gagal keseluruhan, okay, kepada you punya PSM 2. Okay, so this is just an understanding that you need to know. Okay, even though you dah ada logbook, even though you ada KPA, you ada PSM Viva presentation, you ada markah-markah yang lain, tetapi penentuan sebenar sama ada you lulus atau gagal adalah daripada you punya report. Okay, so kalau in the situation you dapat pembaca ketiga, dan pembaca ketiga pun beri markah gagal, so itu akan memberikan keputusan gagal keseluruhannya. Okay, kalau supervisor dan juga second reader memberi markah gagal, dua-dua bagi markah gagal, kita takkan ada pembaca ketiga, you akan gagal outright lah, you akan gagal serta-merta. Okay. Okey, dalam keadaan tertentu di mana pelajar gagal untuk mengemukakan bukti yang sahih penyelidikan seperti yang dikehendaki oleh jabatan, maka penyelia dan pembaca kedua berhak untuk menilai semula markah yang diberi selepas pembentangan dibuat. Okey, so ingat saya cakapkan bila you submit laporan akhir penyelidikan, so daripada situ kita akan beri grade, beri markah sebenarnya. Okey. And you will go to that Viva PSM presentation with already a determined grade, determined marks for your report. Okay, tetapi in some cases, jika you gagal untuk buktikan that you have collected genuine data collection or you have shown kalau you for example, you've been caught fabricating any data. Okay, so ini keadaan di mana penyelia ataupun pembaca kedua boleh revise semula markah dia. Okay, kalau dia rasa macam dia baca report you, dia impress, okay, and dia tak sabar-sabar nak tengok you punya data later, okay, you punya bukti data collection, dia bagi markah bagus based on your report, but during your presentation, you fail to show that this is a genuine data collection that you have collected on your own, okay, dia boleh revise markah dia, okay.
Okey, untuk pengesahan adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk mendapatkan pengesahan daripada pembaca kedua terlebih dahulu, diikuti oleh pengesahan daripada penyelia bagi pembetulan laporan yang dibuat. Okey, macam saya cakap tadi, pembetulan you boleh buat serentak. Okey, probably um, you can get the correction list from your second reader and also your supervisor serentak, tapi untuk pengesahan penghantaran untuk dapatkan tanda tangan, you have to get pengesahan daripada pembaca kedua dahulu, baru daripada penyelia. Okay? Laporan tersebut hendaklah disahkan oleh penyelia dan pembaca kedua sebelum dihantar. Okay? So, bila you hantar kepada saya di akhir penghantaran nanti, saya nak tengok report tersebut sudah ditandatangani oleh kedua-dua lah, iaitu penyelia dan pembaca kedua. Okay, laporan yang dah disahkan hendaklah dihantar mengikut pengendalian yang telah ditetapkan oleh universiti. Okay, so ini adalah pengesahan. Okay, dalam keadaan di mana ada pelantikan pembaca ketiga, so in any cases that your report have been forward to pembaca ketiga, sekiranya pelajar digagalkan oleh penyelia, pengesahan dibuat oleh pengerusi panel PSM, ketua panel PSM dan juga pembaca kedua. Okay, so kalau penyelia you bagi gagal, penyelia you bagi gagal, pengesahan dibuat oleh ketua panel PSM dan juga pembaca kedua. Tapi jika digagalkan oleh pembaca kedua, pengesahan dibuat oleh penyelia dan pembaca ketiga. Okay. Untuk penghantaran akhir, pelajar dikehendaki untuk membuat penghantaran akhir mengikut format laporan artikel yang ditetapkan kepada penyelaras pada 29 Jun Khamis, okay, sebelum 12 hari. Okay. So, senarai penghantaran adalah seperti berikut, iaitu your LAP yang sudah siap correction, siap tanda tangan, siap pengesahan, kertas penulisan akademik, your KPA. Okay, saya nak raise juga point dekat sini. During the correction period, your supervisor might also check your KPA and probably will ask you to revise your KPA. Okay, sebab selalunya supervisor ni selalunya lah bila dah hujung-hujung sampai penghantaran akhir ni, kalau you have do the right thing, you have submit the draft completely, so selalunya that will be the last comment lah yang dia berikan dan you pun telah buat pembetulan ikut komen yang diberikan. So during that correction period, so probably your supervisor also can ask you to revise your KPA, okay? Because masa penghantaran akhir nanti, you akan submit your laporan akhir penyelidikan, kertas penulisan akademik, bab 1, okay? Ini adalah you extract one chapter from your thesis, bab 1, daripada muka depan sampai bab 1. Jadual pembetulan yang telah disahkan dan juga e-portfolio untuk pelajar perdana. Okay. So ini adalah tindakan plagiat. So you tindakan memplagiat mana-mana projek penyelidikan lain ataupun rujukan sumber yang tidak dinyatakan boleh mengakibatkan pelajar diberi kedudukan gagal dalam PSM, sama ada, tak kira lah sama ada you dalam PSM 1 ataupun PSM 2, dan you boleh dikenakan tindakan tata tertib. Okay. So I think you also have to be ready if any of your supervisor kedua minta you submit report Turnitin. Okay. Okey, ini adalah tarikh-tarikh penting PSM 2 seperti yang saya jelaskan tadi sepanjang milestone yang kita go through setiap satu. So submission pertama adalah draft LAP kepada supervisor pada 21 Mei, minggu ke-10. So sebenarnya effectively by minggu 10 tu you punya report dah boleh nampak siap sebab you have to hantar the draft to your supervisor. Okay. And also you will be given after that around 2 weeks time untuk do final improvement, final touch up to your report, because you will need
to submit your report and also academic paper to supervisor and also coordinator, me, for me to disseminate your report to the second reader for grading. Okay, and 2 weeks after that, after 18 and 19 June, you will have oral presentation, your viva, and you have just 1 week to do final correction. Okay, seperti yang disarankan oleh pembaca kedua dan supervisor, 1 minggu saja untuk your complete your correction for the final submission to me, the coordinator, pada week 15. Okay, so you nampak submission report untuk PSM 2 ni agak singkat sebab kita nak selesaikan submission akhir untuk report pada minggu terakhir minggu kuliah. So kita tak nak kacau lah you punya study week and also examination week. Okay, so later when I share you this slide, can you all please also help me to go through the dates again to make sure that there is no error or mistake that I have, saya rasa saya dah double check everything. Apa yang saya tulis dalam slide presentation rasanya sama dengan tarikh-tarikh penting yang saya senaraikan kat sini. Okay, so especially to Kuching student, cuba help to double check for me too. Okay, and also inform me kalau ada apa-apa masalah mengenai tarikh ini. Okay, so kalau ada soalan, sekejap saya nak go through soalan dekat the chat box. Okey, untuk pelajar space, perjumpaan secara online diterima. Okey, kalau boleh elakkan menjadikan perbualan WhatsApp itu sebagai perjumpaan. Kalau boleh jangan. Okay, I know it's an ongoing communication. It is probably the only time that you can make between you and your supervisor. Your supervisor also might be busy. Kalau boleh, teruskan. Tapi kalau boleh, still adakan perjumpaan secara online untuk you count that as a logbook record. Okay. Doktor, sekiranya ada perubahan pada objektif, surat permohonan pertukaran objektif perlu diberikan kepada siapa? Okey, jika ada perubahan pada objektif dan jika perubahan itu adalah berbentuk major, fundamental, besar, kan, kalau you daripada factor nak tukar kepada challenges, maknanya lain lah dia punya nature of objektif tu. Surat permohonan perlulah ditulis kepada Ketua Panel PSM, Profesor Madya Dr. Nur Emma, dan juga boleh CC kepada saya. Cara penulisan surat, you boleh tulis apa permohonan you nak buat, dan apa objektif asal, apa objektif baru, and apa justifikasi perubahan objektif. Okay. Kalau saya faham selalunya perubahan objektif ni adalah disebabkan oleh saranan oleh you punya panel viva. Tapi kalau boleh you extend sedikit you punya justification tu on academic reasoning, kenapa you rasa perubahan ini perlu. Okay, so not only you justify your application just because the panel viva told you so, but also some academic reasoning ground why you feel the change is necessary. Okay, and also di dalam surat permohonan tersebut, sebelum dihantar kepada Dr. Emma dan CC kepada saya, pastikan you dapatkan sokongan lah daripada penyila terhadap perubahan yang nak dilakukan. Okay. Okay, Jonathan, dah boleh dengar ke suara saya? Saya cakap dah 1 jam ni. So, untuk mana-mana pelajar yang ada technical difficulties untuk dengar saya punya briefing tadi, can private message me your email address, and also I will give you a copy of this recording. Okay.
Okay. Yes, Ardi, betul. WhatsApp memang supervisor banyak bagi feedback. Okay. Tapi kalau boleh cuba juga talk to your supervisor. Okay. But if your supervisor is also happy with that method, then just go for it. Okay. Doktor, boleh tak kami request Wifi untuk dibuat di Kuching? Um, Saya, okey, untuk Cindy, saya pernah menyuarakan request kami kepada pihak Space. Okey, sebab pihak Space yang akan tentukan jika mereka ada bajet ke tak untuk hantar a group of lecturer to Kuching. Okey, untuk buat Viva di Kuching. Tapi so far we have no luck of the Space office to allow us to do that. Tapi saya akan cuba take note dan saya akan cuba bincangkanlah dengan pengarah atau ahli jabatan lain jika ada possibility for us to help you out. Tapi there is no guarantee to that because we have tried the last time to export, our team department to go there, but essentially Space tak ada budget untuk hantar kami untuk hadiri um, uh, Viva secara fizikal di Kuching. Okay. Doktor, hard copy kena sign hidup from supervisor and second reader. Untuk submission hanyalah berbentuk soft copy. Tetapi, okay, nasib baik saya ingat. Okay, so I need you all to be ready. Okay, this is not confirmed yet. I need you all to be ready because probably untuk penghantaran LAP kepada saya dan juga penyelia, iaitu untuk saya berikan kepada you punya second reader, probably jabatan mungkin nak request paper copy. Okay, paper copy. Itu hanya untuk submission sebelum Viva sahaja. Tetapi untuk submission akhir nanti, di mana you dah dapat signature daripada your supervisor and or your second reader, it is only a soft copy submission and you can get electronic signature by your supervisor and also your penyelia. So untuk penghantaran yang akhir-akhir nanti, itu adalah berbentuk soft copy, tetapi report yang you nak hantar kepada saya untuk diberikan kepada pembaca kedua dan untuk memberi grade, okay, probably kita akan minta paper copy, 2 copy of paper copy sebab saya kena bagi supervisor, satu saya kena bagi pembaca kedua. Okay, so probably Kuching student can get to know some of your friends here in JB. Okay, probably kalau kita boleh tolong kawan-kawan Kuching untuk submit paper copy sebab it has to be physical submission, dan saya akan inform nantilah. Saya akan inform lebih awal sebelum hari submission nanti. Okay. Doktor, jika nak tahu apakah komen semasa Viva 1 dengan siapa boleh rujuk dengan saya. Okay. Saya kalau ada masa untuk cari balik borang-borang you all, saya akan cuba cari. Tapi again, sepatutnya masa masa your PSM1 presentation, all notes should be taken by you because not everything the panel jot down in the form. Okay, so kalau saya ada masa, saya boleh try tolong cari, but it's really the best if you try to remember on your own apa komen yang telah diberikan oleh the panel member to your own work. Okay. Doktor, if online meeting berdua saja dengan supervisor can be count? Boleh. Okay. Doktor, nanti Kuching SBQ tulis for us make a space, boleh tak buat Viva ke Kuching? Okay, Adli, again saya again back to Cindy, saya boleh try lah, but again no guarantee to that. But if you, I'm not sure, but if you can gather a stronger union among you, so again, saya pun tak berani nak guarantee apa-apa, tapi saya take note on this and saya akan cuba bawa ke pihak Space dan juga pihak jabatan. Okay.
Tak pun buat weekdays. Buat apa ya weekdays? Ahad dan Isnin, tiket mahal. Okey, sebenarnya waktu lazim yang kita buat adalah Ahad dan Isnin sebab ini adalah kita kalau boleh kita tak nak ganggu waktu bekerja pelajar. Okey, so pelajar mungkin instead of ambil okey, so selalunya pelajar space, okay, diorang punya presentation akan jatuh pada hari Ahad, hari first lah. Okay, kalau saya susun um, untuk pelajar kucing, untuk buat presentation pada Isnin, is that going to be better for you all? Okay, so kalau this is going to be better, so probably you can mungkin buat poll ke voting ke dalam WhatsApp group, and mungkin boleh juga minta pandangan Dr. Zuhaili dan juga Dr. Hazrin in that group. Okay, so mungkin saya boleh move lah you punya presentation date kepada hari Isnin so that tak adalah you kena beli tiket hari weekend. Okay. Okay, Cindy, saya try. Okay, saya ada terlepas soalan ke? Sebab saya rasa ada yang tanya pasal data collection. Okay, Nur Ajlali. Doktor, if buat interview but guna approach case study, the minimum will be 5 sample case study or 10 respondent for interview. So kalau you buat case study, selalunya the source of data is not only going to be from the interview. Okay, selalunya kalau dalam case study ni kita ada beberapa source of data lah yang selalunya digunakan adalah interview, dokumen ataupun observation. So kalau you ada komponen lain of data collection method in the case study, so probably 5 sample of case study is enough. Tapi kalau you punya source of data for the case study is only interview, you might need to reach to 10 respondent for interview. Okay. Kami perlu ke Johor ke doktor untuk submit paper copy. Again, kalau tak nak sampai ke Johor untuk submit paper copy, probably try to find a runner, try to get to know your perdana friends. Saya ni tak naklah macam petik-petik kan, tapi try to get a runner lah supaya tak perlulah you sampai ke Johor untuk submit paper copy. Again, submission of paper copy masih belum confirm. Saya akan bagi you instruction lebih awal lah jika perlu. Okay. Isnin okay doktor sebab okay. Kita try. Okay. Submit by post pun boleh. Boleh try lah, tapi again you have to anticipate kalau by post tu tak sampai kan ke tangan saya. Okay. Okay, tapi tak apa, untuk paper copy jangan risau, saya akan cuba again confirmkan, and kalau saya ada jumpa beberapa option macam mana you nak hantar the paper copy, okay, probably I can get some students from the perdana and also help you all out. Okay, untuk perdana students, janganlah muncung pula saya minta tolong you all kan. Okay, so hopefully we can help our friends lah. Again, this is not confirmed yet, okay, mengenai paper submission. Cuma pasal PSM tu, the best that I can do is to